Ahí estamos. Vamos a ver si estamos completamente en vivo, señores. Ahí estamos completamente en vivo, amigos. Bienvenidos al Call of Duty Next Showcase, el evento de Call of Duty que tanto hemos estado esperando. Y bueno, aquí nos van a presentar todo sobre el futuro de la saga. Vamos a ver la revelación tan esperada del Warzone 2, que así le llaman. Vamos a ver qué es lo que nos van a presentar. Yo creo que va a ser algo grande. Ya merecíamos un cambio en este juego, entonces creo que la revelación viene muy bien. Además vamos a ver toda la revelación también del multijugador del Call of Duty Modern Warfare 2. El multijugador que también muchos han estado esperando. Vamos a ver el gameplay esperado, los mapas que nos esperan y muchas otras sorpresas más que nos esperan en este eventazo, señores. Ahí ya tenemos a los primeros llegando. Amigos, ¿cómo están? Saludos, camarada. ¿A qué horas exactamente empieza el evento? El evento empieza exactamente a las 11:30, es decir, estamos a 14 minutos de iniciar el Call of Duty Next del 15 de septiembre. Ya hay 53,000 usuarios en la transmisión original. Aquí les voy a poner la transmisión original. Solamente voy a estar comentando algunas cosas. No voy a interrumpir la transmisión para nada. Quiero que vean y disfruten del gameplay aquí con todos nosotros. El señor Gameplay, quiero todos los Call of Duty en Game Pass. Mira, la verdad es que todavía falta demasiado para llegar a ese punto ahorita con lo que está pasando con la compra de Activision, que hay algunas cosillas ahí que no nos están gustando. Se ve un poco difícil, Se ve un poco difícil esta compra. Ojalá y que ya todo se dé muy pronto. Pero sí, Call of Duty sí va a llegar a Game Pass. Y van a llegar todos los Call of Duty a Game Pass. Entonces, con calma, esto se espera ya hasta el próximo año. A lo mejor a mitades o a finales del 2023. Pero bueno, no me quiero desviar. El señor Gerard Olivan, bienvenido, amigos. Los que se vayan conectando, bienvenidos a este Call of Duty Next Showcase. Aquí les voy a presentar la transmisión oficial y la vamos a comentar con todos ustedes. ¿Qué es lo que esperan, amigos? ¿Están emocionados por este nuevo evento de Call of Duty? Yo sí estoy muy emocionado. Creo que nos van a traer muy buenas sorpresas. Como les decía, vamos a ver lo primero que vamos a ver en el evento es el multijugador de Modern Warfare 2. Eso ya viene de cajón. Luego, ¿qué es lo que sigue? Nos van a presentar el futuro de Warzone. Ya muchos le dicen Warzone 2. Vamos a ver si sí lo dejan así como Warzone 2 o si simplemente va a ser una actualización y lo van a dejar tal cual como Warzone. Y por último, vamos a estar viendo la revelación del Warzone móvil. El Warzone para celulares que también muchos lo están esperando. Ojalá que se vea bien, ojalá que no se vean los gráficos terribles, esperemos que no. Entonces hay muchas sorpresas en este evento. Los voy a saludar, amigos. A ver, el señor Gameplay Gerard dice buenas, Gameplay, ya vuelvo. ¿Quién está transmitiendo el evento oficial? Call of Duty lo está transmitiendo en YouTube, en su canal oficial. ¿Cuál es el canal donde están transmitiendo el evento? El evento lo están transmitiendo en Call of Duty, así se llama el canal oficial. El evento lo voy a estar transmitiendo aquí con ustedes para comentarlo en español, amigos. Un saludo desde Querétaro. Espero el multijugador de Modern Warfare 2. Sí, yo también lo espero muchísimo. Santiago, buenas. Está bien chido tu cuarto. Me gusta el color blanco. Ah, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. La verdad es que poco a poco he ido tratando como de adaptar el cuarto para los streams y para trabajar sobre todo. Entonces ahí va poco a poco. Lo molesto es que es un poco pequeño el cuarto, entonces de repente el calor se encierra muchísimo y es un problema. Pero bueno, amigos, no estamos aquí para hablar del cuarto de ReviewMe. Estamos para hablar aquí de Call of Duty Next, de todo lo que nos van a presentar, el multijugador. Ya muchos dicen aquí en el chat que lo están esperando. Yo también, ya no puedo esperar más. La campaña ya pudimos ver un poco de qué nos espera en la historia de Modern Warfare 2. Creo que se va a ver muy chingón. Las gráficas se ven súper realistas y eso es lo que me gusta del Modern Warfare, que desde el 2019 que tuvimos la primera entrega pudimos ver un salto gráfico importante. Entonces estamos hablando de un Call of Duty que sus gráficos están más arriba que los demás. No sé si lo han notado ustedes, pero yo estoy seguro que el salto gráfico va a ser importante aquí en lo que nos presenten en los próximos minutos.
Ahorita ya estamos a 9 minutos de que empiece el evento oficial de Call of Duty. Ya hay 64,000 personas en el evento oficial. Así es que pónganse muy cómodos, amigos. También los invito a apoyar el canal si quieren dejar su like en la transmisión para que YouTube nos recomiende. Sería genial. Y bueno, aquí los voy leyendo también. El multijugador de Modern Warfare de 2019 es una joya. Ojalá el de este sea igual. ¿Cuánto faltan? Faltan 8 minutos 47 segundos. Déjenme, ya me voy a ir pasando aquí en la pantalla completa para que lo vean. Ahí estamos. 8 minutos con 40 segundos. Entonces, sí, amigos, el multijugador yo también espero que sea como el del 2019. Ya van 3 años, rapidísimo vuela el tiempo. 3 años de que tuvimos la primera entrega y ahorita, pues 3 años después vamos a ver, o esperemos que veamos algo nuevo, algo innovador. Seguramente sí lo van a hacer. Aseguran que va a ser algo innovador, algo único. Una experiencia, o una de las mejores experiencias de Call of Duty. Entonces, muchos dicen que los desarrolladores siempre dicen lo mismo. Pero yo la verdad es que sí pienso que va a ser algo ya más enfocado a Next Gen, a consolas Next Gen y a PC. Yo quiero ver más información de Call of Duty Warzone móvil. Sí, yo creo que va a ser... Fíjense, aquí en la transmisión oficial podemos leer lo que nos van a entregar. El primer paso va a ser Modern Warfare 2 multijugador. El segundo paso va a ser el futuro de Warzone. El paso 3 va a ser la experiencia de Warzone móvil. Y el paso 4 va a ser un gameplay en vivo con streamers famosos. Para que veamos un poco cómo se matan, cómo fallan todas sus balas. Los streamers famosos, señores. El salto gráfico es lo de menos. Esperemos un buen gameplay y buen modo de campaña. Bueno, ya pudimos ver un poco del modo de campaña. Ligeros minutos de gameplay que se ve muy bien. Muy bien. ¡Hey, Tonti! ¿Cómo estás? De hecho, algo que realmente sorprendería... Pero me dije... Es un poco incómodo tener que leer un poco hacia la derecha. De hecho, algo realmente sorprendería ser una campaña cooperativa. Ok. Sí, sale en octubre. No me acuerdo el día exacto. Creo que era el 12 por ahí. No me acuerdo. De hecho, creo que la beta empezaba hoy. Hoy empezaba la beta para PlayStation. Entonces, seguramente ya vamos a ver varias personas jugando ahí la beta exclusiva para PlayStation. Y ya después, si no me equivoco, para el 22 de septiembre vamos a tener la... O el 20 de septiembre, ahorita lo leo bien. Vamos a tener la beta ya para todos los demás. Entonces, ¿cómo acceden a la beta? Lo único que tienen que hacer es precomprar el juego. Comprarlo en preventa. Y así van a tener acceso a la beta de PC, Xbox. Y si tienen PlayStation, pues ya van a poder acceder a partir de hoy. Entonces... Sí, señores, PlayStation tiene la prioridad en estos momentos. Estamos a 5 minutos de empezar el evento. Aquí en el Call of Duty Next de septiembre 15. Ya son 80,000 usuarios. Muchas personas están esperando este evento, así como todos nosotros, amigos. En octubre, creo, dice, quiero noticias del COD Warzone móvil, amigo. Las vamos a tener aquí toda la revelación del Call of Duty Warzone de móvil. Entonces no se despeguen, amigos, no olviden también dejar su like en la transmisión. Vamos siendo más personas aquí, esperemos que lleguen más personas para que vean este eventazo que no se lo pueden perder, amigos. El multijugador, como les decía, es lo principal. Creo yo que van a iniciar el evento con el multijugador, aquí lo dicen ya. Y hasta el último vamos a tener el gameplay en vivo de lo que nos espera en su multiplayer. El futuro de Warzone, amigos. A ver, vamos a hablar un poco de Warzone. Sinceramente, Warzone últimamente ha caído. Es evidente, lo hemos visto en gráficos, lo hemos visto hasta en espectadores en Twitch. El Battle Royale ha caído. Ha caído. Creo yo que... Fue en 2020, marzo 10 del 2020, fue cuando salió. Creo que ahí fue un despegue total. Fue una innovación total este Battle Royale. Y poco a poco ha ido cayendo, pero esperemos que con esta actualización, o más bien lo que nos presente en el futuro de Warzone, ya veamos algo fresco. Algo fresco, esperemos que se adapte también a las armas
del Modern Warfare 2. Entonces, pues creo que viene bien, ¿eh? Todo esto viene muy bien. Warzone creo que podría recuperarse, podría llegar a estabilizarse como lo era antes. Era un titán y ahorita sí ha bajado un poco. Hay muchas personas que lo están jugando, pero como les decía, la popularidad bajó un poco. Creo yo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero empezó a bajar desde que salió Caldera. A muchas personas no les gusta Caldera, yo me incluyo. El mapa creo que está muy bien distribuido, pero Verdansk es Verdansk, señores. Verdansk para mí era una maravilla, se disfrutaba mucho más. No sé qué opinen ustedes. Ya participaron en el sorteo de Neva. Señores, es muy cierto, déjenme les comparto. Ahorita tengo un sorteo activo por parte de Neva, es muy fácil, no sé si conocen eneva.com. Es una tienda digital donde van a poder jugar. De hecho es muy importante que entren al sorteo, porque podrían ganar hasta 2,000 pesos y con eso les alcanzaría perfectamente para comprar el Call of Duty. Lo único que tienen que hacer es entrar a su página, siguen sus redes sociales, registran su correo, su nombre, envían y ya están dentro del sorteo. Les voy a compartir el link. Porque no se lo pueden perder. De verdad es muy fácil ganar. Y el ganador se va a elegir el 30 de septiembre. Así es que todavía tienen varios días para entrar y ganarse 2,000 pesotes, que serían 100 euros. 100 euros para gastarlos en esta tienda. Entonces ahí les dejo el link. Es muy fácil de participar. Es súper segura la página. Creo yo que es de las más seguras que existen hoy en día. Entonces, amigos, espero que los vea ahí dentro del sorteo y les deseo mucha suerte. Como les digo, podrían llegarse a comprar el Call of Duty totalmente gratis si ganan. Entonces, mucha suerte, amigos. Ahí les dejo el link. Estamos a 2 minutos. A 2 minutos de iniciar el evento. Ya casi estamos a punto de ver toda la revelación. Quiero leer en el chat qué es lo que más esperan. De hecho, aquí tengo las estadísticas que hice de las votaciones. Puse qué es lo que esperas en el Call of Duty Next. En primer lugar, Warzone 2 con 40%. Multijugador de Modern Warfare 2, 23%. Call of Duty móvil, 24%. Y otra sorpresa, 14%. Que podrían haber otras sorpresas que no consideramos, amigos. Entonces, el sorteo es súper fácil, ¿eh? Súper fácil. Lo único que tienen que hacer es entran a la página, lo siguen en sus redes sociales, ponen el correo para que, por si ganan, les envíen por correo que son los ganadores y les den todas las instrucciones para reclamar su dinero. Pero bueno, amigos, vamos a concentrarnos ya. Voy a quitar la música. Vamos a quitar la música. Estamos a 50 segundos de empezar el evento. Las expectativas están aquí arriba. Vamos a ver si cumplen de verdad con el futuro de Warzone, con el multiplayer. Creo yo, estoy más seguro de que podemos esperar un multijugador muy bueno. Eso ya lo tenemos casi dentro de la cesta. Pero lo que sí tengo duda es sobre Warzone. ¿Qué va a pasar con Warzone? ¿Nos van a entregar un nuevo mapa? ¿Va a cambiar completamente? Inclusive podría llamarse Warzone 2. ¿O va a cambiar de nombre? No sé, señores. Esto va a estar muy bueno. Así es que ahorita en estos momentos ya parece como esperando a Call of Duty. Esperando a que le den clic para iniciar la transmisión en vivo. Ahí está, señores. Ahí estamos. Ya empezó la transmisión. Pónganse cómodos. No olviden dejar su like, amigos. En cuanto estén... empezamos rápido. ¿Qué es esto? Ya empezamos rápido, ¿eh? El stream está patrocinado por Activision. Ok, nos trolearon, men. Nos trolearon. Otros 29 minutos más, ¿eh? Otros 29 minutos más. Así es que si no han desayunado, pueden irse a preparar
algo en lo que empieza el evento. Otros 29 minutos más agregaron a la cuenta para empezar el Call of Duty Next. Esto lo hacen para seguir juntando personas en su stream. La verdad es que no lo habían anunciado, como a las 12. El evento iniciaba oficialmente a las 11:30. Pero ahí tenemos otros 29 minutos que tenemos que esperar en el Call of Duty Next. ¿El Modern Warfare 2 es gratuito? No, no es gratuito. Según yo, la versión cara, que viene con varios skins, cuesta $1999. Si no me equivoco. Esto te lo estoy diciendo en Steam. No sé cuánto cueste en consolas. No, el precio de estrenos hoy en día es de $1,399, $1,499. Y más o menos entre $1,900 y $2,000 la versión poderosa. Nos trolearon, señores. Activision nos troleó, pero bueno, ya tenemos ahí oficialmente el tiempo que queda. ¿Podrían decirme si escuchan bien el audio del video? La música que está sonando en estos momentos, me dicen si la escuchan bien. Si no, para bajarle o subirle el volumen si interfiere con mi voz. Fuimos embaucados. Salvador Molina dice, no, otros 30 minutos. Ni modo, amigos, habrá que esperar. Ya somos 40 en el stream, amigos. 40 personas. Y tenemos muy pocos likes, así es que apóyennos con la transmisión. Apóyenle dejando su like. Su like, amigos. Ahí les dejé el link en la descripción. Para que entren al sorteo y puedan ganarse 2,000 pesotes. Muy fácil de participar y así puedan comprarse el Call of Duty, man. Muy fácil de comprarse el Call of Duty. Unas partidas de Call of Duty, sinceramente, ¿saben cuál sería el problema? Que si ahorita inicio el Call of Duty, se va a calentar todo esto. Y no quiero que se caliente el cuarto. Como tengo la luz de este lado, tengo las pantallas, la verdad es que sí es un problema. Entonces vamos a seguir platicando con todos ustedes. Estamos bien, estamos a gusto aquí, platicando qué es lo que esperan, amigos. 27 minutos para que empiece otra media horita que nos tenemos que echar aquí. Ahí está. A ver. Ahí el chavo dijo que íbamos a ver nuevo mapa, ¿eh? Nuevo movimiento, dice, espero nuevo movimiento. Ojalá y hagan cambios de movimiento, eso sería muy chingón, ¿eh? Si cambian algo en la jugabilidad, ya con eso ya ganó Warzone. Ahí finalizamos la entrevista de 15 segundos que le dieron de fama al señor. Dicen que es un... No lo conozco, la verdad. Ahorita el evento de Call of Duty está en vivo. No sé si en Estados Unidos, no sé qué parte de Estados Unidos, pero es presencial el evento. O sea, ya vi de hecho varios streamers que aterrizaron ya están ahí en el evento en vivo y van a tener la exclusiva ahí. La exclusiva de poder disfrutar del maldito evento, del maldito multijugador que todos queremos probar ya. ¿Se escucha bien? Excelente. Lo vi en Satana y creí que se habían equivocado al decir que sería a las 12. Pues parece que ellos ya sabían y no nos compartieron. Los desgraciados. Que empezaba a las 12 en punto. Pero bueno, vean, ya pasaron 5 minutos. Esto se va de volada, amigos, de volada. Mientras estemos platicando aquí, se va a pasar rápido el tiempo. Lo bueno es que estoy en home office. Jaja, seguimos esperando con cafecito y pan. Ufas, excelente. A ver, ahí tenemos otra entrevista. Ok, dice la chava que lo que más espera es el multiplayer. Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that nostalgia again. Dice que su primer Call of Duty de toda su vida fue el del 2019 y que gracias a ese Call of Duty ahorita ya está traumada, man. Todos los días juega Warzone, gana miles de partidas. Entonces, a ver, yo les voy a hacer la pregunta. Es como si los estuviera entrevistando a todos ustedes. ¿Qué es lo que más esperan de este evento, señores? ¿Qué es lo que más esperan del evento?
No quiero que me digan, el multijugador. No, ya sabemos que el multijugador o el Warzone 2. No, quiero saber qué es lo que les gustaría ver en la nueva jugabilidad. ¿Qué nuevas mecánicas les gustaría ver? ¿Qué nuevos movimientos? ¿Qué mapas? ¿Qué tipo de mapas les gustaría ver? Eso es lo que quiero que me digan ustedes, amigos. Muchas personas están en home office. Esto es muy bueno. Juevesito de home office. Juevesito de Call of Duty Next. Así es que no se muevan 23 minutos, amigos. 23 minutos para que empiece el evento. Les podría llegar a poner el tráiler de la campaña. No sé si ustedes quieren que le ponga el tráiler de la campaña y lo veamos aquí entre todos, en lo que empieza. No pasa nada si ahorita cambiamos la transmisión. Aquí la vamos a tener. Nuevo mapa. Ok, un nuevo mapa. Como les decía, Caldera... No lo sé, Rick. Caldera tiene lo suyo, pero a la vez... Siento yo que a partir de ese momento, como que no fue lo mismo Warzone. No fue lo mismo. ¿Cuándo se puede descargar Warzone móvil para Ecuador? No tengo idea. Ahorita creo que ya están los preregistros para celular. Entonces entran a la tienda. Ahí pueden escribir Call of Duty. Y ahí está el preregistro a la aplicación. No tengo idea de cuándo vaya a ser la beta del Warzone móvil. A lo mejor ahorita lo van a anunciar. Entonces pónganse las pilas, amigos. ¿Lo vas a subtitular? A ver, déjame ver. Es que no tienen subtítulos. O sea, no lo voy a traducir como tal, pero sí les voy a ir dando como la información importante, si es que lo mencionan. Yo creo que va a ser totalmente más visual. No creo que haya tanta información. Vamos a estar viendo. Yo creo que va a ser un 80% gameplay lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos, amigos. Undergamer, sí, ponlo, dale. Vamos a ver. Aquí voy a tener la transmisión, amigos. Nada más, vamos a ver Call of Duty Modern Warfare 2. Trailer. Campaña. Fíjense, este fue el trailer de Revelación. A ver si no con la música que ponen aquí me meten un copyright. Porque sale algo de Metallica. Esto fue presentado hace un par de meses. Creo que fue por junio, julio, más o menos. Cuando escuché Metallica yo sí me cagué. De verdad me cagué. ¿Por qué me baja la calidad de YouTube? ¿Por qué YouTube? Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Baby no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Ya no puedo esperar a jugar la campaña, de verdad. Esta parte. Hola Marco, ¿cómo estás, amigo? Excelente. Sí, esa rola está bien chida. Octubre 28, ahí está la fecha, que no nos acordábamos. Ok, qué bueno que mencionaron lo de la beta por si quieren entrar. A ver, escúchenme, amigos, esto es muy importante. Si ustedes tienen PlayStation y quieren ya jugar la beta, lo único que tienen que hacer es precomprar el juego y acceden a partir de hoy. Entonces, Sony prácticamente tiene la exclusiva de la beta
unos días antes de la beta global. Entonces, si tienen PlayStation, háganlo, cómprenlo. Y bueno, este fue el tráiler de campaña. A mí me encantó. No sé qué tiene Call of Duty, pero hacen unos trailers tan perfectos, man. Los trailers que hace Call of Duty son para mí de lo mejor. O sea, de verdad tienen un gran equipo de edición ahí, de animación increíble. Increíble, man. Ok, ahora vamos a ver un poco del gameplay en lo que empieza el evento. Estamos a 19 minutos de empezar el evento. No les quise poner ahí los números todo el tiempo. Vamos a tratar de matar el tiempo rápido. Les voy a presentar el gameplay exclusivo que nos mostraron de Call of Duty Modern Warfare 2 de la campaña en el Summer Game Fest 2022. Para que vean qué es lo que nos espera, bros. De verdad. No, señor Vincent, no llegas nada tarde. El evento va a empezar a las 12. Vas a llegar... Llegaste justo a tiempo, podría llegar a decirte, bro. 12 en punto empieza el evento. Vamos a ver el gameplay en este momento. Dale, ahorita, Undergamer, ahorita vamos a ver el de Warzone móvil. Disarm that missile! Be ready for anything! This could be a trap! Actual, we're set. Copy, get to work. Sí, les da tiempo de desayunar todavía, bros. Quiero que vean, de verdad, vean el detalle en el gameplay. El detalle de las texturas. El detalle del agua. De verdad que es impresionante, señores. Jerónimo Lara Telles, te mando un saludo, hermano. Muchas gracias por estar aquí en el evento con todos nosotros. Espero que te la pases muy bien. Un abrazote, amigo. El audio de las balas, men, suena tan real. Gracias hermano, lo escuchó toda mi familia. No, pues mira, aprovecho a saludar a toda tu familia, amigo. Muchas gracias por estar viendo el evento aquí con nosotros. Marco dice, Luis, ¿crees que algún título de Call of Duty llega a Game Pass? Sí, sí van a llegar. Nos faltan algunos pasos. Falta que se concrete la compra de Activision, pero sí. Sí, es muy probable que lleguen. No solamente uno, sino varios. Si el audio de las armas, así como suenan en la campaña, suenan en Warzone, va a ser increíble, mens. De una vez se los digo. De una vez se los digo. Lo que estamos viendo en este momento es un gameplay de varios minutos en la campaña de Modern Warfare 2. Que ya fue presentado en el Summer Game Fest.
El evento de Call of Duty Next va a empezar ya en unos minutos, amigos. 15 minutos aproximadamente. Clear. Actual, this is Shadow 1. Big is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Vean el detalle de la lluvia, por favor. Se ve increíble, bros. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. No, this is Zero 1 back in the water, inbound to your position. Solid copy. We're taking effective. Esperemos que no veamos algún tipo de downgrade ya en el lanzamiento oficial. Lo suelen hacer los desarrolladores. Stop this missile, yeah? How's the way forward? ¿A qué me refiero con downgrade? En que ahorita nos están presentando un gameplay que se ve espectacular. Pero en su lanzamiento puede que los gráficos lleguen a bajar un poco, ¿eh? Sí lo han hecho. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Pero la verdad es que Modern Warfare sí luce así, amigos. Los gráficos sí se van a ver así, estoy seguro. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving. Reloading. They're forcing up. Esta misión se ve espectacular, güey. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Una buena granadita. Control on the bridge. Contact. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. Watch the container! X-ray down! Horse right. No sé si ustedes sí ven un salto How far are you from the bridge? entre el Modern Warfare del 2019 a este. Yo sí lo veo. Muy claro el salto gráfico. Ya se ve algo next gen. Totalmente, bro. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Check it. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute! Ahí tenemos, señores. Pre-order now and get early access to the Ahí open tenemos beta. los primeros minutos de gameplay de la campaña del Call of Duty Modern Warfare 2. Se ve increíble. No me pueden negar esto, amigos. Se ve muy bien. Como les decía, yo sí veo un salto gráfico entre la versión del 2019 a este. Son 3 años de salto gráficos que se ven clarísimos. Vamos a regresar ahora sí. Me habían pedido por ahí el señor Ander el gameplay del Call of Duty Warzone móvil. No sé si hay trailer. La verdad es que no recuerdo si hay trailer. Creo que sí. No. No, sí, aquí está, miren. Aquí está el trailer. Este es el trailer de Warzone móvil. Lo vamos a estar viendo ahorita en los próximos minutos. Quedan 10 minutos para que empiece el evento de Call of Duty Next. Así es que no se muevan, amigos. Es un pequeño teaser. Es un teaser, nada más lo que tenemos. Un teaser de un segundo. Warzone móvil.
Teaser trailer. Sí, a ver este. Sí, es el mismo. Es el mismo. Son 2 minutos. Señores, ahora sí entramos. Entramos en la recta final del conteo. De Call of Duty Next. Como les puedo decir, se pasó rapidísimo el tiempo. Se pasó de volada el tiempo. Quedan 9 minutos para empezar el evento oficial de Call of Duty Next, donde vamos a ver la revelación del multijugador de Modern Warfare 2. Vamos a ver Warzone 2. Vamos a ver Warzone móvil. Y vamos a tener un gameplay con streamers de el multijugador de Modern Warfare 2. Y algunos dicen que va a haber una sorpresa por ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver en este Call of Duty Next? ¿Cuáles son sus expectativas, señores? Vamos a ver si cumple con todas las expectativas. El señor Isaac, amigo, ¿cómo estás? Qué milagro verte por aquí, Isaac. Qué milagro. Hola, mi bro, mister. Llegaron los dos juntitos. 2 grandes seguidores están aquí con nosotros, amigos. Me quedaré lo que más pueda. La tarea me está asfixiando. La tarea, men. La tarea se llega a copiar en la escuela. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, Isaac. Haz tu tarea. Haz tu tarea. Yo sí hacía eso, Isaac. De vez en cuando. De vez en cuando, de repente, me daba flojera hacer la tarea y de repente buscaba a un compañero y... rápido. Pero no sigas mi ejemplo, Isaac. Tú haz tu tarea, ponle atención. Pero no te puedes perder de Call of Duty Next. No se pueden perder de Call of Duty Next, señores. ¿Qué es lo que esperas de este juego? Es cierto, es cierto. Dice que el Call of Duty del 2019 de Infinity Ward se sentía tan suave, tan bien. Se veía increíble. Down on all the Call of Duty League pros that are here. They're all absolute noobs. I'm looking forward to today. Dice que en el evento está lleno de profesionales, de jugadores profesionales que saben jugar Call of Duty y que él es un novato. Está dentro de la lista de los novatos. Voy a tratar de traducirles un poco. La verdad es lo que les decía. Yo creo que vamos a estar viendo más gameplay. Así es que no creo que tengamos que hablar tanto. En cuanto veamos un gameplay, voy a tratar de guardar silencio. Merecen respeto para ver el gameplay limpio. Y ya después lo vamos a comentar. ¿Qué les parece? Si de repente hago un ruido ahí de emoción, bueno, pues es normal, ¿no? Lo que todos hacemos. Pero lo que quiero es que vean el gameplay limpio que nos tiene el Call of Duty Next. No fuiste a la escuela para ver el stream y hoy desfila. Uf, señor Lara, excelente decisión. Excelente decisión. Ya después te pones al corriente en la clase, man. De vez en cuando faltar no pasa nada, no pasa nada. Pero un evento como estos, de una revelación de juego como Modern Warfare, no lo podemos perder, señores. Por eso estamos aquí en ReviewMe cubriendo este gran evento, amigos. Así es que no se lo pueden perder. Como les decía, participen en el sorteo de Neva. A ver. La chava les está preguntando prácticamente lo mismo a todos. ¿Qué esperan? Todos dicen que Infinity Ward es su favorito. También el mío. How are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here, so I mean, we're really excited to be here. I'll pass the mic around. Okay. Ah, es que ya es puente, ¿no? Creo que sí les dieron el puente. No sé si les dieron a todos el puente, pero bueno. This is our first ever event, so this is really new to us. Really exciting. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. ¿Qué rayos pasó ahí? Están entrevistando dos al mismo tiempo, men. I remember the first nuke I ever got was on the map Estate, and I was hype. I was like 13 years old. Silence. Qué asco. Dice que su primer nuke que sacó en Call of Duty fue a los 13 años. O sea, todavía ni aprendía a limpiarse el señor, pero ya tiene una nuke.
Fíjense, es curioso porque la mayor parte de los jugadores que han entrevistado dicen que Infinity Ward es su desarrolladora más esperada. O sea, Modern Warfare es lo que más esperan. Creo que todos. ¿Me puedes decir Memo? Así me dicen todos. Ya estás, Memo. Sí, creo que por eso otros por la lluvia y otros que los profes no querían ir a trabajar. Bueno, un clásico, señores, un clásico de los señores maestros que también siempre nos culpan a los alumnos de no ir a clases, pero cuando los maestros faltan, ¿quién les dice algo, men? Nadie les dice nada. Estamos a 3 minutos 55 segundos de iniciar el evento más esperado de Call of Duty del año. Call of Duty Next Showcase 2022 del 15 de septiembre. Señores, nos van a dar una revelación muy importante del multijugador de Modern Warfare 2. Señores, nos van a dar una revelación muy importante de Warzone 2. El futuro de Warzone, ¿qué es lo que nos van a entregar? Vamos a ver si logramos llegar a los 50 espectadores, amigos. No olviden dejar su like a la transmisión. 3 minutos para que inicie esto. Yo estoy muy emocionado, no sé si ustedes lo estén también. Seguramente sí, hay algunas personas que no fueron a la escuela para quedarse a ver este evento. Así es que, si también necesitan regresar al trabajo, no vayan al trabajo, amigos. No se pueden perder de este evento. Este evento es único. Interrumpan todo lo que estén haciendo en este momento y dedíquenle unos minutos a esta transmisión. De verdad es muy importante para todos nosotros, para el futuro de Call of Duty, para el futuro de los videojuegos. El señor H. Este güey. ¿Ven? Sí. Sí. Yo también espero eso. Dice que esperamos ver un Verdansk. Que demos un mapa que tenga muchas construcciones, que tenga muchos edificios, que sea una maldita ciudad como Verdansk. Porque de verdad, Caldera es puro pasto, men. Puro maldito pasto. Entonces, sí, yo también espero lo mismo. Este señor que acaban de entrevistar, según yo, todavía tiene el récord. Tiene un récord mundial de mayor asesinatos en una partida. No sé cuántas muertes tiene. Tiene un récord impresionante. Pero este güey está loco, men. La entrevista que pasaron ahorita hace unos minutos es un tipo que está loco. Es un fenómeno este güey. Tiene récords mundiales en squad. O sea, el güey se mete a jugar solito contra squads y mata a todos. Y ha ganado partidas matando a todo el maldito servidor. Estamos a 1 minuto 33 segundos, señores. Pónganse muy cómodos. Somos 54 espectadores, amigos. Vamos por más espectadores. Comiencen a compartir este evento porque esto se va a poner buenísimo. 1 minuto 20 segundos para ver la revelación más esperada del futuro de Warzone. Muchos esperan Warzone, otros esperan el multiplayer, otros esperan Warzone móvil. ¿Qué es lo que más esperan ustedes, señores? Ari dice: ya estoy en el trabajo. ¡No! No regresen al trabajo. Somos 59 espectadores, señores. 58 segundos. Estamos a nada de iniciar este evento. Holy shit. Menos de 1 minuto. Comienza la cuenta regresiva más importante de Call of Duty Next Showcase 2022 del 15 de septiembre. Muchos están de fiesta ya. Muchos están esperando. Muchos dejaron la escuela en estos momentos para dedicarse al futuro de Call of Duty. Es más importante en estos momentos que otra cosa. ¿Se podrá descargar en iOS? Seguramente sí. Seguramente sí. Creo que acaban de presentar que la iOS 16... No sé, la verdad, no tengo iPhone. Faltan 5 para las 12. Vamos a ver. Ay, miren nada más. Nos visita mi perrito. ¿Está listo para ver también el evento? Señores, atención. We're a team. All of us. Let's go get 'em. Yes.
Warzone 2.0. Holy. Listen up. These guys on the ground, they are your brothers now. Yes, sir. Holy shit. Pero qué entradas. Qué entrada acabamos de ver. Wow, vean esto. Qué increíble arena, güey. Qué increíble arena. Está impresionante este evento. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. Vamos a ver el futuro de Call of Duty. Several Duty. years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated Así que han aprendido de toda la experiencia en estos años para entregarnos la mejor experiencia posible. But also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our Warzone 2.0, vamos a ver todo sobre Warzone 2.0, señores. Certainly big news, but it's just the first Grandes chapter noticias. of the very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. 200 jugadores They will finally get their hands on the true star hay en la of the arena en show, estos momentos. the gameplay Miren nada itself. más esto. ¿Cuándo So habían let's visto get right esto, into it. señores? It is my esteemed pleasure to introduce alongside me ¿Qué hace Patrick Ninja Kelly, ahí? Ninja ni siquiera juega co-studio Call of head Duty, man. Infinity Ward and the Vete a jugar executive Fortnite. creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? Miren nada más. Todos streameando en este We momento. worked on improving Increíble. and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Ese Things güey like es what el we've team innovated no in sé the qué. space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts. Está hablando de of nuevos AI. modos de juego. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across Tenemos all todas of las the games. experiencias It móviles just goes on and on. para móviles. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a Todo hardcore esto player va or a dedicado casual a la player, whether diversión. you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone. Wherever Algunos you play, juegan con be it on amigos, console or otros se PC or flamean mobile, solitos. however you play, whether you're a camper or a slayer, we've ¿Eres tried to un think about camper? fun for Señores, you. ¿hay campers And aquí en el hopefully chat? today you're going to see that ¿O son and tipo Rambo? play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be Dice que van a haber nuevas interacciones not only with their own con las redes squads, but they even sociales. have to work together with other players in Ahí unexpected vemos al and señor pretty Dr. fresh Lupo. ways. We've already seen Grandes some personalidades, hilarious grandes interactions, in fact, streamers during ahí play tenemos en la sessions, arena, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've Van a hablar de las completely armas. innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So La cámara. Van a connecting hablar the de camera cambios to en la your cámara. body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, Van a haber cambios en los movimientos, sobre todo en la manera en la que agarran, sostienen las armas, en la manera en la que sostienen las armas mientras corren. Van a haber nuevas innovaciones en esta nueva entrega, señores. Gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look,
You're going to play it. Va a haber and I hope you'll love muchísima it like we do. personalización de All armas. right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about. Creo que están hablando del modo de juego que van a jugar todos los streamers al terminar todo el evento. What play challenges can you give us beyond just winning? Which, anyway, I won't go off on that. But we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to Van a haber nuevos believe me when I say everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. En Warzone 2.0. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer. Vamos, trailer. señores, vamos a ver. And enjoy the show. Vamos a ver, aquí empieza el multijugador. Holy. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. What the fuck? What the fuck? Se les fue la señal, güey. No se ve nada. Ahí está, ya regresó. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Ok, va en modo hostage. Decoy. Ah, la madre, un decoy. Do not let them cross the border. Take him out. Oh my god, tumbó un UAV. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Shot stick out. Enemy healer. Ah, no seas mamón. Third person. I'm on my way. Holy shit, señores. Va a tener un modo tercera persona. ¿Qué pedo? ¿Lo volvieron a repetir? Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. Lo volvieron a repetir estos mamones, güey. We've never seen activity on this scale before. They have an army. Ah, no es diferente. We have each other. The world is a vampire. Oh my fucking god. Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Field charge.
Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. No, sí lo volvieron a repetir estos mens, ¿no? Keep going. Gotcha. Dios mío. Do not let them cross the border. Take him out. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Lo repitieron por la señal que perdieron hace rato. Qué lástima, ¿eh? Pero bueno. Miren eso, miren eso. Gunsmith 2.0. Nuevas miras. Tercera persona, Warzone 2.0. Ahí se ve un nuevo mapa, señores. Vehículos nuevos, todo nuevo. Tanques, armas. I'm on my way. Pre-order now and get early access to the open beta. And there we go, Call of Duty fans, the trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But qué increíble arena tienen atrás de ellos, güey. Se ve increíble eso. As well as Joe Seeker over the end there, Jeff Smith, multiplayer design directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw Kevin Omar, te mando un saludo enorme, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazote. You said it. No vayas a la escuela, dice Joel. So much. This game has just so much content. It's got something Dios for mío, everyone. lo que nos acaban de presentar, bros. bros. Of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. The community, ya somos 100 personas, amigos. Muchas gracias por elegir a ReviewMe. Conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. Es lo que dicen, que el juego del 2019, Modern Warfare, lo tomaron como referencia a lo largo de estos años para llegar a un Modern Warfare 2. Alexander Rosen, saludos, amigo. ¿Cómo están? Okay, so Jeff, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now, because there's a lot of details. ¿Van a seguir hablando del multijugador? Sure. I mean, you know, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky, you know. Muchas gracias por la suscripción, amigo. What do you get rid Ahorita te leo. And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not playstyles. Kevin, muchas gracias por ser parte de ReviewMe. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. Están hablando de los 3 tipos de jugadores. And then we have sentinels. Los que rushan. These are defensive players. They want to just kind of hold down a building. Maybe algunos que son más defensivos. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. Y los campers. No dijo los campers, pero los campers. With the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff that you're most excited to talk about? Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game. Hay demasiadas cosas que van a llegar nuevas al multijugador. Of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, you know, breaking down the 1v1.
And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love El water. agua, It's dice really que hard el to make agua in games. es una gran innovación. The aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water. I think Combates that level of bajo el immersion is agua. really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic Combat. Steph loves to swim. Joe. Enrique Pérez, gracias por suscribirte a ReviewMe, amigo. Bienvenido. Yeah, I mean, last game we really wanted to add water. Oiga, señor ReviewMe, imagínense que usted esté ahí en el evento. Sería increíble estar ahí, bros. Just a kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to Están look at hablando de everything in the todas game las and say, how nuevas does it work in water? What's the best version? innovaciones que van a meter al combate dentro del agua. Ahí pudimos ver un poco. Se ve muy bien, se ve muy bien. I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? Ahora van a hablar del combate en terreno y aéreo. And we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang Un saludo al tío de Kevin Miguel. Gracias por seguir la transmisión aquí de ReviewMe de Call of Duty Next. Un abrazo también, amigo. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that. La interacción con los vehículos en general va a cambiar. Va a ser mucho más realista. Vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge. You saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach los this gráficos se ven building. I genial, want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS, boom, it's going to shut down everything, and I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look, but it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's, I mean, there's so this is the TAC cam too, which you guys just saw, which to Van a me haber is nuevos sensores. my personal favorite. Nuevos sensores para detectar enemigos, You amigo. can patch into your teammates. So ¿Cuándo sale? It's Sale Yeah, el kind of like a sticky GoPro, but will actually mark 28 de your octubre, si no me enemies equivoco. for your team. So it's Se ven más reales las gráficas CU Game. Sí, 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 totalmente. So many toys Como les and new decía, tools that we're like we just want players Modern to get in and Warfare play with. I think there's something like tiene un 13 field salto upgrades, gráfico you muy know, cabrón, between muy Warzone and importante. 4MP, and it's pretty awesome. Oh my god. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly. Vamos a than hablar ever de la before. personalización we de put las out some armas. videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at
unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of igual vamos a tener que subir de nivel el arma para ir desbloqueando nuevos attachments. Every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. Pues no lo veo tan cambiado, ¿no? Lo de las armas. Creo que ya lo hemos estado viendo. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith, and we were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. Está hablando de que cualquier rifle que utilices o que quieras cambiar, le puedes cambiar la mira, ya sea térmica, por 4. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then van a haber otros tipos de estabilizadores también para las armas. I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. Está hablando en general de lo que vamos a estar viendo con el Gunsmith 2.0. La verdad es que yo no lo veo tan cambiado. Ya lo hemos estado viendo desde el 2019, la forma en la que puedes personalizar tus armas dependiendo de la jugabilidad de cada quien. The perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, situational combat. And you're actually going to see the FJX y vas a poder cambiar tus armas dependiendo de la situación en la que estés, which is the entirely la situación del combate en el que estés. The M4, the Mic 4, and the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock vamos a hablar the también de entire blueprints. Cinder weapon vault Dice que cambiaron por completo también esta of Modern Warfare 2. Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend. Lo vamos a poder jugar, ver lo de los blueprints para crear nuevos tipos de armas. No sé cómo se obtengan los blueprints, pero dice que han trabajado mucho en ello, que les va a encantar a los jugadores. Que es como el diseño de las armas. Right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Yes. But, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs. Es que han trabajado muchísimo en el mapa, muchos años en el mapa nuevo. Within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, están hechos para jugarse en diferentes modos de juego y para que lo disfruten mucho los jugadores. Sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, dice que no va a haber tanta exploración como en otros mapas, que va a estar más centrado para que sea más fluido el combate. Quick they play. That sounds. A lot of diversity in those maps as well. A lot of Cállese y tome mi dinero, sí, así es. Colorful maps in there, and I think they feel really clean. Guys, you're moving me in ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. I might. Ojalá y nos pudieran estar dando algún apoyo visual para ver lo nuevo de los mapas. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sareef Bay?
So Sareef Bay is this little fishing town Ahí in the tenemos. south coast of our big map, and Sareef Bay es uno de los mapas multijugador, amigos. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and swimming, as we've already said. Dice que va a ser un mapa que va a destacar porque los jugadores pueden nadar. Combat with all these tight little alleyways, and all this great rooftop combat, and mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat action happening. Yeah, Que está hecho para hacer parkour también. Combate en parkour. Specifically is like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just hang out and fight other snipers. Warzone móvil ahorita ya no falta mucho para que lo presenten, amigos. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Otro mapa. Is, este es muy mexicano, ¿eh? It's a little street market in a historic section in Mexico. Sí. Our story behind this is, the authorities. Nice, un mapa mexicano, señores. Let's go. Being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. This map plays really fast. El and a lot of mercadito. action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Dice que es un mapa rápido. El mapa mexicano va a ser un mapa rápido. O sea, va a haber un desmadre ahí. Va a haber miles de muertes ahí. Qué chido, qué chido. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. Invasion, están hablando del nuevo modo que es como tipo Battlefield, más grande, combates más grandes, combates masivos, así le llaman. But there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping, they're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing if you push too far into the enemy's base. No entendí muy bien, pero habló de que van a ver... ¿Vas a jugar contra la IA en este modo? No entendí muy bien eso. Because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game. Haz de cuenta que es como si fueran partidas de Team Deathmatch, pero son más con más jugadores, o sea, son combates más largos, en mapas más grandes. Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here today, and they will be in beta, in Prisoner Rescue and... Ahí tenemos otro modo de juego que es rescatar al prisionero. Rescue is an attack and defend mode. Uno defiende, uno ataca. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way El que está cargando no puede usar sus armas primarias, solamente puede usar pistola. También ya lo habíamos visto. So they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing mode once you grab that prisoner and try and get them out. En cuanto agarras al prisionero, el modo de los que están defendiendo va a cambiar por completo y se va a volver más agresivo. Entonces esto hace que aumente la adrenalina en cuanto agarras al prisionero. Está chido. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Sí, salimos en la portada. Salió el mapa de México. More content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor. ¿En qué país es el evento? La verdad lo desconozco, No sé en qué países. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted el modo de tercera persona, güey. Eso está muy loco.
loco, working on cabrón. all this other stuff we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we'll be playing it in hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have, you know, camera work. The camera collision's been reworked. Nunca había, hasta se ve raro, ¿no, güey? Se ve raro ver. You can feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just. En Los Ángeles está. Ok, muchas gracias, Jason. Incredible. I can't wait to see what Gracias también, Ángel. feels like in 2022. Sexy skins and everything. ¿Alguien sabe a qué hora sale el Warzone móvil? Ya no debe tardar. Ahorita están. Se están enfocando mucho en multiplayer. Después de esto sigue el Warzone 2.0 y después ya sigue el móvil. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. Okay, so dice que no estamos viendo todo, que en el lanzamiento vamos a tener ya todas las sorpresas. Special Ops will return as our third mode Special and will Ops. be focused on Otro modo más de juego. missions, asymmetrical in game design. So think one player on air support, one player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking Dice que va a tener algo de diseño tipo Overwatch 2. No sé a qué se refiere la señorita. Pero bueno. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed we do. Let's roll the clip. Van a tener un gameplay grabado desde un PlayStation. ¡A la madre! ¿Qué es The Ghost of Tsushima? Oh. Empty-handed. Desgraciados. Empty-handed. I will ascend. Blade or bullet. Fist or bow. Spear, stone, or arrow. These are merely tools. I am the one to fear. Oh. Este skin solamente va a ser exclusivo para PlayStation, ¿eh? Según yo es de Ghost of Tsushima. Exclusive operator Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer. También viene con un skin, un blueprint de un arma. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game. And it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives. And I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Stephanie, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, es que no les estoy traduciendo lo que no es importante. It is immediately available. No están hablando ahorita de la beta, que en los próximos minutos vamos a tener más sorpresas. Ahí tenemos, señores. Septiembre 16, 17, exclusivo para PlayStation. De 18 a 20 de septiembre, la beta abierta de PlayStation. Hasta el 22 y 23 va a salir para Xbox y PC. Habrá que esperarnos un ratito más, señores. Weapon vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action. Parece que ya cerraron ahorita el multiplayer. Vamos a ver si ya pasan a Warzone 2. Rock and roll. But first, 2.0. We'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Let's go. Ya se viene Warzone 2, señores. Van a hacer una pequeña pausa. Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Me parece excelente. Lo que hemos visto hasta ahorita es a proud partner of Call of Duty Next. Creo que el multijugador sí va a ser algo mucho más innovador. Official peripheral ya pudimos ver Call of Duty.
que van a tener tácticas mejoradas debajo del agua. Vas a poder disparar debajo del agua. Ya vimos un poco de los mapas. El mapa mexicano se ve muy chingón. Creo que va a ser uno de los mapas más rápidos y agresivos, el mapa de México. Es un buen mercadito, men. El mercadito, como le dicen por ahí, la vecindad del Chavo. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first. Vieron, apareció ahí la Rivers. Call of Duty Modern Warfare 2. La Rivers está ahí en el evento, señores. Hay muchos ahí en el evento, muchos mexicanos. Bueno, no sé si es mexicana la Rivers, la verdad. Pero hay varios mexicanos ahí representándonos en el evento de Call of Duty, señores. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita el evento? A mí me ha parecido excelente. El señor Mapache, gracias por suscribirte, amigo. Bienvenido, amigos. No olviden dejar su like. Su like es muy importante, amigos. Muy importante para mí, para este video, para esta transmisión, para creador de contenido. Entonces, amigos, si quieren apoyarme, pues nada más píquenle ahí al like para que YouTube nos siga recomendando. La Rivers es mexicana, sí, ok. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Tenía mis dudas, tenía mis dudas. 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. Entonces, a ver, recapitulando todo lo que vimos ahorita del multijugador, dicen que vamos a ver una mayor personalización de armas, los mapas van a cambiar totalmente, van a ser más interactivos, va a haber más parkour, más interacción con los vehículos, vamos a tener el Gunsmith 2.0, que es para personalizar las armas con más attachments, para personalizar, más bien para adaptar un arma al estilo de juego de cada quien. Vamos a tener muchos skins, camuflajes, nada más nos presentaron 2 mapas, nos presentaron también los modos de juego, nos presentaron el modo tercera persona, es muy importante. No sé si Warzone tenga el tercera persona, no creo. Pero bueno, ahorita vamos ya a presentar, nos van a presentar la premiere de Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Stoden, Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0, Stephanie, the world cannot wait. 2.0. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. Todo it's está the same conectado. world, and I think the players are going to love it. Y los jugadores les va a encantar esta conexión de Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, que se basa en lo mismo, Warzone 2.0. Since 2020 with teams across the globe. Vamos a ver. It brings together Ojalá y sí cambien, philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Creo, no sé si mencionó Verdansk porque el nuevo mapa se va a parecer mucho a That's right, Miles. A lo que era antes, al inicio de Warzone. Viene la premiere. This is our new map for Warzone 2.0. It is a really interesting mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. Ya se había filtrado el mapa. You're going to find a lot of really cool elevation, rocky peaks,
caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And es el mapa más I am grande so excited de for all todo, of our streamers here to jump into toda la historia, señores. today. It's huge. The Call Look of at the Duty. size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar. Se ve bien, güey, se ve muy bien. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest. Se ve increíble el mapa, güey. They want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have el aeropuerto, men, regresa al aeropuerto. Familiar. And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. And here's one of our favorites, Sawa Village, which is... That's my favorite. Colloquially called Sunken está inundado. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's going to immediately drop today. I think some they're going to drop to Observatory just to go back to home, you know, go have some fun. They're coming home. It's always nice, you're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait Es lo que decían, yo creo que las mecánicas que va a haber en multiplayer de nadar y disparar debajo del agua, sí las van a adaptar a este Warzone, porque hay varios canales, inclusive hay pequeños pueblos que están inundados en los que vas a tener que ir nadando y apuntando. Esto está muy chingón. All right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch. Se ve muy bien el mapa, Los gráficos sí se ven totalmente adaptados a Modern Warfare 2. We've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the ¿Qué stuff es lo you saw in nuevo? the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water. Like, todas las mecánicas que vimos para el multijugador se van a poder hacer en Warzone. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. See the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Mister, muchas gracias por estar aquí, amigo. A little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, Nuevas some will físicas slide para more, los have more vehículos. traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 le puedes disparar an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not estratégicamente quite a los take the hit coches as a para small sedan. dañarlos. You can also choose with your squad to be rolling into a Para POI cambiar la and dirección de somebody los jumps out on the vehículos, o sea, roof, si le disparas a somebody los leans out rines, the pues window, and obviamente suddenly va you get yourself a lot of firepower a influir en driving las into the físicas del POI. vehículo. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then Van a tener ya you can bring them to a gas station gasolina. to fill them up. If your tires Los vas a blown up, poder you can get out and repair it, llevar a la or you can bring gasolinera them to a para gas station to get repaired as llenarlos de nuevo, and llenar of el course, tanque de nuevo. we've got, you know, water vehicles. We've got a small boat. We've Dale, got the boat mister. that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. Forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors, and you can move a whole squad. Es que va a haber un helicóptero It gigantesco. is so cool. Oh my God. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know,
engage in battle from the window, leaning out, shooting, combat. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from. No sé cuántos van a caber en el helicóptero, pero dicen que algunos van a poder estar en las ventanas, inclusive van a poder abrir puertas dentro del helicóptero. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? Gulag. Van a hablar del gulag. Shoot them. What's happening? Well, what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old, maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. It will be in Warzone, and there's oh my god, los streamers van a jugar Warzone. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. The streamers love prox chat. They're like, yes. You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something to Vamos, bros, muéstrenos algún trailer de That's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. Dice que el sistema de looteo o para conseguir armamento, todo esto va a ser muy diferente, Va a ser muy diferente a la versión anterior. Those crates are always there, so you can always have this reliable layer to looting. ¿Qué onda, tu moral más? ¿Cómo estás, bro? Through Al Mazrah, quite literally, like, have a route we plan, hit the gas station, gas up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it, so we kind of talked about what los círculos van a ser igual. So we've got this van a funcionar exactamente igual. Can actually split, almost like a cell no hay splits gran into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good. Eso and then those chido. circles merge. They come back together. And you know, you have this very directed fight of, like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go. It's about to kick off. And as soon as those circles hit, en algún punto se va a dividir en batallas de 3 círculos. Una vez que se acaban esas batallas, todos van a tener que correr hacia un mismo círculo. Eso está bien. Eso está muy bien. Apart from circle splitting, what about the gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the gulag. But the current version of the gulag that we have running right now, we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. Eso use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with el gulag va a cambiar por completo. Ahora va a ser de 2 contra 2. Si te mueres, te van a emparejar contra otro enemigo que murió. Y en el gulag van a tener que hacer alianza para vencer a los otros 2 jugadores. 2 contra 2 va a ser el gulag. Eso es muy buena implementación, ¿eh? Ahora sí no depende nada más de ti. Vas a tener a un compañero que si salen los 2 del gulag, prácticamente te lo puedes volver a encontrar en el mapa y lo puedes matar. Pero en ese momento en el gulag van a ser aliados y tienen que salir juntos. Eso está chido. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can find your way from one to the next.
But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the van a haber distintos modos, no sé si dentro de Warzone, creo que sí, en el que van a ver, would you care to confirm or o sea, va a haber IA protegiendo alguna parte del mapa, o sea, vas a tener que limpiar algún lugar para poder acceder a un loot muy chingón. Is confirmation that an all-new sandbox experience is Tumor, coming gracias también. at launch. I am muy happy to bien, announce amigo. Gracias por preguntar. DMZ, Call of Duty's Sí, extraction mode will mapa arrive with desértico Warzone 2.0 at launch later this con year. agua. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, es como and seco, to this pero a la day, vez playing hay it como non-stop, pequeños lagos. the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ, I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with Es un nuevo modo de juego tipo Tarkov. They occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players. Dice or en avoid them general el entirely. juego, Or you could just decide, vas a tener acceso a todo el mapa y van a elegir misiones en las que junto con tus amigos vas a limpiar las zonas para conseguir loot, y si sales vivo de ahí y extraes de la misión, ya todo es tuyo. Es como Tarkov, les digo. Pero no sé si va a haber otros jugadores. Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay. I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. Noviembre 16, güey. Ya tenemos fecha de Warzone 2.0. Noviembre 16, señores. 2 semanas después del lanzamiento oficial de Modern Warfare 2. And we had 125 million players in the original Totalmente gratis. Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. Holy shit. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not okay, viene Warzone móvil, ahora I sí. promise. Then after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Warzone 2.0, perdón, Warzone móvil viene en camino, amigos. Ahorita ya pudimos ver un poco de Warzone 2.0. La verdad es que no nos dieron gran cosa, no nos dieron un trailer como yo lo esperaba. Fue más información. Me esperaba un poco más de Warzone 2.0. Parece que se guardaron más el evento para el multijugador. Pero del Warzone 2 dicen que sí, va a tener todas las nuevas implementaciones del multijugador al Warzone. Entonces, está bien. Está bien. Me quedé con ganas de ver un trailer. ¿O este será el trailer? Oh my god, sí es trailer de Warzone 2.
No, ¿es Warzone móvil o qué verga? Este era Verdansk. Holy shit. Bien, bien, muy buen tráiler. Oh my god. What a jam-packed day we've had here so far. Oh we have my Warzone god. 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing, and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today is still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? Sí, Verdansk va a llegar, You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. From its hallmark vistas and these dense urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle, and intimate, close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore, even TV station. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just Se ve bien el juego, real quick. Maybe I can see Se for ve bien. myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. Sí, que ha sido adaptado de la mejor manera, respetando la jugabilidad en general. El audio se va a escuchar bien. Todo va a funcionar para que recordemos nuevamente la experiencia de Warzone en sus inicios. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash. Ok, eso es lo mismo de siempre. Los remates no sé. Sí, también habían remates. Now, that contract economy, Jugar a 5 dedos, a ton of así depth es. and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes, everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice, like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either, because we have the gulag. So here players can fight for a El second clásico chance. gulag, el primer So when you gulag go de down, you todos. get to fight one-on-one with another ¿Se down imaginan que player, se vuelva a and you repetir can lo que earn your pasó way con back Verdansk? into battle. No creo This que is se how repita, Warzone quién sabe. Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on la high madre. player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 120 live jugadores. players in the single match.
Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. No va a haber bots. So for anyone Cero who's tired bots. of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt No you hay down bots. with real human skill Eso está chingón. and real human emotions. That is Call of Duty Warzone Mobile. And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely it is No huge. hay And I don't bots. think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, Se ve bien, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. Digo, la verdad es que yo casi no juego en celular, pero se ve bien. Se ve bien, se ve excelente. Sí, hay muchos bots en COD móvil. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent. Eso está chido. O sea, vas a poder subir el pase. O sea, si juegas en tu celular, sigues subiendo el mismo pase que en el de PC. Eso está chido. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. Está súper bien eso. In fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Sí se siente feo por lo que no tenga exactly consola. Hubo un tiempo que estuve así y me desesperaba jugar en móvil. Sí, pues digo, hay gente que prefiere jugar en teléfono, güey, o en iPad. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile Más bien que no tiene tiempo de jugar en su consola, pues ahí en el trabajo se echa la partidita y así. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile specific Fíjense, events or content de that Warzone is móvil nos unique to presentaron Warzone trailer, nos presentaron gameplay, todo. Y de Warzone 2.0 nada, güey. Warzone Mobile is a world-class Solo el mapa. mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It La just fecha de needs to feel lanzamiento. natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles. Es que sí es demasiada desventaja, güey. Jugar los de móvil que jueguen con los de PC, no mames. With a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up and play experience that's accessible to all of our players. Dice que van a tener los controles adaptados totalmente a celular. But how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to va a seeing salir hasta el everyone in Call of Duty 2023. Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's Pues literally dicen the que sí, first tu one amor. to pre-reg. Siento feo decirte así, güey. Hey guys, Mejor dime cómo te llamas, bro. Thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too.
Bueno, dice que ya se pueden registrar, amigos. Pre-registrar. Los que quieran entran a la Play Store o a la App Store de iPhone, buscan el juego y se registran para que sean de los primeros en jugarlo en 2023. No sé si va a haber una beta, creo que sí va a haber una beta este año. Hey, Mister, ¿ya regresaste o qué? ¿Y no se les acalambran los dedos los que juegan a 6 dedos? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, inclusive con los controles, güey. Con los controles cansa. Tenerlo así... Todo cansa, güey. Pero sí cansa más el celular. Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage. La neta, qué chido que pusieron a Verdansk otra vez. Lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles. No sé si ustedes se quedaron con ganas del gameplay de Warzone 2. Yo creo que sí. Yo sí me quedé con ganas. Un trailer. It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've seen what? Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center. ¿Cuándo se podrá descargar? Pues dijeron que el juego va a estar disponible hasta 2023. Entonces te preregistras tal vez para jugarlo a finales del año, antes de su lanzamiento. No dijeron cuándo, no dijeron la fecha. Lo único que dieron fecha es Warzone 2.0, que va a salir el 16 de noviembre. Dos semanas después del lanzamiento del Modern Warfare 2. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like the fact that he actually made the trip out. I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the Esperen, ¿no va a haber un gameplay de Warzone 2? Va a ser puro, o sea, los streamers que están ahorita ahí van a jugar puro multiplayer de... Está bien, vamos a ver qué tal. Son 200 personas ahí. ¿Tu gata tuvo hijos? Holy shit. Javier Pinto, qué feo, y todo el mundo esperándolo hoy. Pues realmente lo que esperaban era la revelación. Un gameplay. Ya lo pudimos ver el gameplay. Lo que sí no me esperaba es que fuera hasta el 2023. Yo me lo esperaba por ahí de noviembre, algo así. Dice Dark Zone, todo lo que jugué en la beta se quedará guardado y se reiniciará con el que se viene. Buena pregunta, No tengo idea. Yo creo que sí se va a guardar, güey. I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty. Buena pregunta. La verdad no tengo mucha idea. In attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this ¿Y qué tal? ¿Cómo está tu gatita, mister? I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, all across North America, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere. Los que vayan llegando, amigos, no olviden que ahorita tengo un sorteo activo junto con Eneva. El sorteo es súper fácil de participar. Ahorita les paso el link. Se los voy a pasar ahorita que empiecen a jugar. Y pueden ganarse 2,000 pesos. Con esos 2,000 varos se podrían comprar el Modern Warfare 2 gratis, totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es entrar. Déjenme se los paso de una vez. Aguántenme.
So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their deaths at their Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe, Lo único que tienen que hacer es entrar a ese enlace, se registran y es todo lo que tienen que hacer. Se registran, lo siguen en sus redes sociales y ya con eso ya están participando en el sorteo. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and brows. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, yeah, the second we saw like the fly through of this, it just looks gorgeous. It really does. And not that I had any concerns about the visual side of it, because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Ahí está el mapa de México. You can watch him stream this live. Every single member of the crazy, I don't even have a name for it, the stream pit here, Cloud Next, all of them live on their own channels, and unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are going hard. You can see he's locked in. Talk a little bit about the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt el mapa se ve bien, sinceramente. In the past. You know, there's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different when you're going into a gunfight. You can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people, but last night, Ninja wasn't in the venue. I played on his setup. He wasn't quite here yet. And I found there is an in-game no campees, Dr. Lupo. I was sending messages to other creators as Ninja, talking horrendous, man. Like horrendous trash talk. Sí se ve que es muy rápido el mapa, of mine, you know, but it'd be kind of weird to get that from Ninja, right? Yeah, does Ninja know you did this? He has no idea. I walk up and slap him. I walked past him today and I was like, good morning, dude, how you been? He's like, hey, man. Not a single word. El mapa se ve muy chido, sí, no se ve tan diferente en movilidad. I was on, I believe, Nate Shot's streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on Gráficos se ven chingones. That you were in my last game, and the second I killed you, pero así que digas, puta, qué diferente este Call of Duty. That wasn't me, that was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. And, you know, we're Listen, he is, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a Jack, it's just like Está this great nature guy. He is one of the most competitive human beings I've ever met. Like, he gets pissed, bro. Passion. Raging passion. And look, it's me on the right-hand side. No, it's not. It's me. And I will have to say, to test to what Qué feo que todo el mundo te vea estar haciendo corajes ahí, güey. That I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like, there's obviously always going to be recoil, your attachment's always going to mess with that, but when you peek corners and stuff, the way your gun moves with you is very, very realistic, and I think that's going to be something a lot of these players sí veo diferencia en cómo agarran las armas, al correr y al disparar, sí se siente diferente. View, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting to watch. And when you're, you know, enjoying like, you know, maybe seeing your teammates play or whatnot, it just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. Si lo matan, ese güey va a ser rage quit, güey. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react. Si lo matan, se va a emputar ese güey. Like, I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my. No. Yeah. He's doing the classic. He's going to his settings like. He's doing the classic. It was something else. It wasn't. Güey, pero ¿por qué nada más pasan este tipo? Cambien de streamer. Spectating's using my favorite SMG, by the way, too. And I think that's the Hurricane. The Hurricane. What do you think, by the way, just about the changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, you know, so, you know, I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. I think it's amazing, though. I mean, when we jumped into Modern Warfare in 2019, esa arma se ve potente, se ve chida. Now everybody's familiar with it, especially grinding Warzone, switching up those ¿Y attachments. tú cómo lo ves? ¿Se pondrá a la altura de Warzone? Sí. Version of that, right? Like the gun moves around with you as you're La verdad es que el mapa se ve muy chido, güey. And, you know, for the class of weapon that you have, like, te soy sincero, no lo vi como un Warzone 2.0. That's really cool. Lo que nos dijeron, no lo vi como un Warzone 2.0, lo vi como si fuera una actualización grande. Pero no como un juego nuevo. You're lying, Ross. He's the greatest, but there we go. Swag now getting involved as well. And to your point, Anali, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon.
Ya ni lo pasa en el que se enojó, güey. Mira, por ejemplo, ahí los reflejos en el agua, en el piso se ven bien. En gráficos no me quejo. En gráficos sí se ve algo mejor. And I want to talk about the map aesthetics for a moment, and like the layout is the rooftops. Like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to an edge of a rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map without ever having to touch the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. ¿Qué onda ese Siler, güey? Of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage. Ahorita estamos viendo el gameplay de los streamers ahí en el mapa de México, güey. El mapa de México se ve cool, se ve bastante cool. 5-0 les ganaron, güey. Qué madriza. Secure the grab, the money bag, hold onto that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming right side of your screen. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty, and even Courage, he may have just sworn. Do you see the gloves on the thumb? Yeah, they're professionals, true professionals. Wait, do I probably need to No mames, yo no, neta no puedo jugar en móvil, güey. Soy muy malo. I have my iPad, I'm loving it. Do I need to get little thumb sleeves? I think you should, yeah. You know, sometimes it gets Mira, a little bit slippery. I need ¿cómo se llama? What are they called? ¿Cómo se llamaba el streamer? You're in the right place to ask about that. ¿Viner se llama? There is an army of professionals. I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning, when there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and absolutely fry. So, you know, there are some movement mechanics for you speed demons. Me gusta sobre todo el sonido de las armas. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it the dolphin. Pero no suenan como en la campaña, ¿o sí? I mean, it's a really fun mechanic. It's fast. We get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the sort of the CDL pros. Ese güey se ve que juega con control. Come on, Butters. Show us the dive. Ah, mira, la chava sí juega bien. Se mueve bien. Dive out the window, send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtest. Uy, la reventaron. Like, everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. That's the. So we have the Hurricane. She's running over. El tío Wiener, sí es el Wiener, ¿no? And the sniper on the other side. He's and we have the mechanic, look. There we go. Testing things out. Trying to find the sneakiest, fastest way across the map. Yesterday. I couldn't. I was trying to see if I could break the slide. Yeah. No slide well, that works out. Yeah, look at her face. She's just like going around, testing out the movement. Someone just runs right in front of her. That works out. Give me a freebie. No sabe ni qué pedo, güey. You know what I'm noticing on this map that I actually like a lot? Not as many doors. Sí sonó mal eso, ¿verdad, Dark Souls? I think in general is the overall vibe. I mean, most of them sonó mal, sonó so mal. Quite small, very no dieron fast-paced. fecha de lanzamiento del Warzone móvil. No, no dieron fecha de lanzamiento. Solamente el güey se le escapó decir que va a ser para el 2023. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like, Del Warzone 2.0 sí dieron fecha. Va a ser el 16 de noviembre, 2 semanas después del lanzamiento de Modern Warfare 2. I think we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. The snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole the cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game, too. Yeah, I was in the back sniping. Ojalá hubiera más rotación de streamers, güey. O sea, lo matan, pum, cambian al siguiente. Tienen 200 streamers que mostrar y se quedan con uno ahí 10 minutos, güey. Handsome looking weapon. Dylan Price, speaking of handsome. Sí, las armas se ven muy distintas, Oh, I love the perks. Because it reminds me of back in the day, the specialists. When you, as you get las armas sí se ven bastante as time diferentes. goes on, you're going to have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're going to get an ultimate perk as well. So it's actually, it's completely new. They've redone it, and it's going to be sweet. Well, the reason I think, I haven't really played it yet to deal with it too much to see, like,
how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like, you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. La neta se organizaron bien el evento, ¿eh? Uy, ya se echó a dos ahí. That goes into it, which I personally think is exciting. Now, I don't know what I'm going to be Lo que les decía, el sonido de las armas se escucha muy cool. What was it that, Está muy cool. Classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your sentinel. Like they want to, even if it's not like class based per se, like they. ¿Cuánto llevamos en el evento? ¿2 horas? I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create 1 hora y media, ¿no? 2 perks, your next one, and your ultimate, so you can, you know, figure out. No duró tanto el evento, It's realmente. just nice having like a rewarded game, especially when you're frying, getting that extra perk. It really does, you know, change what you start off with the base. Por cierto, necesito apurarme porque anunciaron un montón de juegos para Game Pass. Entonces estoy planeando un video. Pensaba subirlo hoy, pero va a estar muy complicado ya. Creo que mañana, mejor lo subo mañana temprano. Va a estar muy interesante ese video, bros. Hay muy buenas sorpresas. Taking Jeff and Joe's thunder. Symphony was just on screen, so. Sí, sí vi lo de la progresión de las armas, pero pues no vi gran cambio, Tyler. O sea, como tú dices, eso de subirlas todas de nivel, pues está chido, pero... Yes, it might be. It might be. I'm watching him. It's Brooke's TikTok, you know, she's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty Valorant para Xbox va a salir a inicios del 2023. Todo Riot Games va a llegar en 2023. Los primeros meses. Ash Sanders. And you know, of Muy course, buenos los juegos nuevos de Game Pass. Sí, muy buenos. Todavía no hacen el anuncio oficial de la segunda quincena de juegos, pero yo ya los tengo todos. Ya los tengo todos. Son 10 juegos nuevos de Game Pass. Y mañana voy a subir el videazo, bros. Está muy chingón. Muy buena forma de cerrar el mes. And as you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5, everybody's doing pretty okay. It's a close game. Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream, though. He's ready to get nasty. He's going in. Oh, he's fully loaded. Look at the bottom. He's got all his perks. He is perked up, quite literally. Come on, Mason. Show me something special. He is flying. No está tan bueno, ¿eh? No está tan... Oh, no! That's the Fennec. I was loving that one yesterday. Pensé que iban a organizar el evento más masivo, ¿saben? Yo pensé que iban a organizar el Warzone 2.0. Aquí en vivo con los 200. Ese güey está loco. El Symphony. Lleva 11 kills el desgraciado. Eso de, miren, ¿cómo puedes agarrar las armas? Se ve bien distinto, güey. ¿Cómo agarra el agarre de las armas? I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh, man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. He's gonna be bunny hopping all day. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, Myth también famosillo el güey, ¿no? I was using the bigger sight, the double. I forget the name of it. But I like the extra zoom. And of course, kill streaks. Cruise missile back. A lot of fan favorites, Clint. I mean, everything. Ah, mira, la animación del misil se ve bien cool, güey. We get to see one. That'll connect. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, yeah, bottom right, you were kind of. Se ve bien chida la animación, ¿eh? The same type of gun is based on the attachments that it has. Sí, es que no hubo nada de gameplay de Warzone, güey. Eso me tiene bastante frustrado. Sí me enojó un poco que no nos presentaran gran cosa de Warzone. O sea, sí nos dieron una vista del mapa, ¿no? Sí vimos el mapa. El mapa se ve bastante cool. ¿Vale la pena jugar con control o teclado y mouse en Xbox? Mira, yo siempre voy a decir esto. Si quieres jugar Xbox bien, necesitas tener una PC y una consola. ¿Por qué? El catálogo de PC Game Pass
Hoy en día sí es diferente al de consolas. Hay juegos que están muy buenos para PC y que los vas a disfrutar mucho con teclado y mouse. Hay muchas personas que los shooters, por ejemplo yo, los shooters no los puedo jugar en la consola. Porque yo siempre he jugado con mouse, entonces para eso tengo la PC. Y consolas sí las uso más para juegos más de aventuras. No tanto shooters o de acción, ¿sabes? Un poco más lentos o de plataformas. Por ejemplo, Silksong, It Takes Two también es genial jugarlo con control. Ese tipo de juegos sí los juego en consola. Shooters tipo Doom Eternal, cualquier otro shooter, Halo, multijugador, sí lo tengo que jugar en PC. Pero sí, yo recomiendo. Ya se basa mucho en los gustos de cada quien. O sea, como te digo, hay personas que sí pueden jugar shooters fácil en consolas. Yo no puedo. De hecho, va a salir Deadloop, ¿no? Y ya nos spoileaste, Marco. Sí, ya se dio la noticia, de hecho la compartí en Facebook. Deadloop, 20 de septiembre. Mañana saco la segunda oleada de juegos de Game Pass. Aunque creo que Game Pass lo va a anunciar hasta la siguiente semana oficialmente. Yo ya tengo mis anotaciones ahí de 10 juegos que van a salir en la segunda oleada de juegos. Lo que sí no podría cumplir es con las salidas. No sé qué otros juegos salgan el 30 de septiembre. Well, in a way, yeah, but like I think to Ali's point, like there seems to be a little more separation between the aggressive. Las armas tienen un increíble sonido, Dark. Es lo que más me está gustando del juego. Sobre todo en la campaña, güey. En la campaña las armas sonaban bien chingonas. Of course, as the game develops, he wants a sawn-off that kills people across map, that makes him move real fast. I mean, hey, who knows? Gunsmith is crazy. 2.0 even crazier. Well, I mean, we'll see if he can do it. Wild. I mean, no matter how much work has gone into this, we've got the nerds in the building. And this is where everyone's going to test some stuff, find some, weird combination that, Qué horrible, güey. Yo si voy a ese evento, sí flamearía ahí chido. Oh, yeah. He touched it for 20 minutes. What people are going to do with this gun. That's just not enough, is it, Miles? No idea what these guys are going to come up with. Este mapa se ve también chido, I need a good sort of 2 to 3 hours to really get Pero sinceramente me quedo con el de México. El mapa de México está bien chingón. Pero sí, Marquito, Deadloop llega a Xbox Game Pass. Muy pronto, muy pronto. Y otros juegos sorpresa aparecieron por ahí. El video de mañana viene con todas las noticias de Game Pass, además de los 10 nuevos juegos que van a llegar en septiembre. Es que no se lo pueden perder, amigos. Lo voy a subir por ahí de las 12, 1. ¡Oh! 75-74 quedaron. Oh, man. We will be playing all day, friends, all day. You know what, the iron sights here kind of clean. Well, I think this is great too for a lot of, people like, you saw Zenny, you saw Crowder. ¿Les parece si vemos 10 minutos más del gameplay de los streamers y luego hacemos una recapitulación muy breve? Porque como les decía, tengo que escribir otros videos muy importantes. Hoy vienen anuncios importantes con el Tokyo Showcase. Entonces, hay muchas noticias que tengo que cubrir también. Hoy tenía que subir la reseña de Metal Hellsinger, que también ya lo acabé el juego. Lo pude jugar un día antes de su lanzamiento y está brutal ese juego. Si tienen Game Pass, no se pueden perder de Metal Hellsinger. Está increíble y para mí es de los mejores shooters. Can you hear the chain? Yeah, I thought visualizing your ankles. Del 2022, ¿verdad? They can feel me in the chair, but it's hard to get down the stairs. Here we go, another cruise. Redman, how we doing? And what a shot. He got 2. Hat over the headset. He killed Nick Merckx. All right, we're gonna see you later, Nick.
So this is the air support we were saying. Yeah, this is it's kind of like a lightning strike. Oh, Yeah. Nice. What is that thing? The Fennec. ¿Qué arma es Or esa, it's a güey? custom one. Wait a minute. Longer range, maybe? But that looks like the Fennec. Yeah, that's the Fennec Iron Sight. That boy don't recoil. No mames, se ve bien rota, güey. Breadman's already found a winner. Yeah, Brett's got Oh my Se ve God. rotísima esa arma, güey. But he's holding that thing down, though. Yeah, But, he's- all right. Qué asco de arma. recoil long range. You can manage but it doesn't seem like there's a lot. He's just putting them down. Yeah, cameraman, get in there Qué real close. asco Show me de the arma, hands. güey. Show me the hands. Oh! Gun him. So we played this map yesterday in the 3P mode. That was Yeah, a yeah, lot yeah. of fun. Museum, yeah, this is a lot of fun. We saw a top down of this on socials recently, but There we everyone said, go. yeah, give me the hands. You hear how that sounds? So satisfying. That sounds scary though. Yeah. You hear that? That better be on my team. I mean, he is one of the better aimers I've seen, though. Like, a lot of the tournament stuff, when you're talking about mouse and keyboard players, like, he is Dios mío, con absolutely esa arma, nuts güey. with it. So, not surprised to see him finding some wins in the long-range battles, but... I gotta see his recoil control. So what do you guys think about all these maps so far? What's been your guys' favorite, Miles? Honestly, Yeah, it doesn't look like he's pulling down a whole lot. He's shooting. Está matando a todos. Está loco ese güey. Central area, essentially 3 lanes. I mean, there's a second story. We're about to go up there now. This is where Breadman is. It's nice. Está We've loco. got some decent lines of sight. Snipers are going to have a lot of fun here. We played hardpoint on this map. We played prisoner rescue. Courage and I clutched up big time last night in like a 2v5. I had the prisoner on my back. I was sprinting. And I can hear Jack picking up 3-4 kills. Let's go, baby! Screaming. I'm That's the there guy. sprinting. I'd be that guy on the team, too. Ese mapa se ve genial, Yeah. güey. It was great. It was really great. We had a lot of fun. There's a lot of cool, the opening breaks and stuff. Like He's on a Tu 15 micrófono streak, es by the el way. que das en He's blanco, literally como no te annihilated the entendí. lobby. Yeah, let's stick with him. He's on 15 in a row. Another cruise coming in. Bang! This is the El Gato replay of how this all started. ¿Cuál Oh, he micrófono? gets 2 again. Just ripping them. It's the same 2 people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. Yeah, this is a replay he was on. coming in. He was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he wrapped his streaks. It's all good, Clint. Oh, dude, I basically getting just pulled a symphony, dude, when he was casting the pregame lobby. Oh, and it was a tournament. I thought he earned another one. Glorious. Well, last thing I saw was 15 streak. I was fired up for my guy. So he put a. Oh, so it's M4. His just sounds crazy. I think it's the dubbing of the audio. It might be his stream, but either way, it's his stream. That boy is ripping metal. So, again, it's kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there how the perk system works. He's already at his 2nd tier of perks, which I think was Spotter. 19 kills. Let's go, Breadman. And, of course, he's working his way towards that final perk. Ese güey lleva 19 kills, cabrón. Es que ve esa arma. 20. Esa arma está rotísima. He's literally farming. Somebody kill Breadman. Es que no lo alcanzo a ver el micrófono al I was jugador. talking about, like how when you're moving, like your whole body, like it's different than other Call of Duty games. It's very hard to put into words, but once you get your hands on this game, like you can tell everything moves with you. Like usually the gun's fairly stationary, but like everything is moving with you at all times. And you can see it, so that's you can see for more of the hardcore players, Yeah. players are going out there and they're like jiggle peeking. Qué buen spot es ese, Yeah, like everything's going. So it's a little bit different when you play the 3P Qué camper mode. You get a también. better understanding of like how that looks, and you'll see that a little bit later today. Está campeando durísimo este chavo. The character has been reimagined, so it's different. Yeah, throwing those shoulders. You got to be a little careful. ¿Dónde está el Warzone 2, throwing the whips around. You got to be very. I mean, it's the animation. I've been comparing so to Shakira, yeah. I don't doubt that, but you got to look how smooth the animations can be. Yo pensé que iban a jugar So much Warzone fun 2, so far. güey. O sea, dije, ok, juntaron a 200 streamers. Pues dale, es Well, una it looks like partida de being the other side Warzone of the red 2. Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're going to get up there and kick his ass. Oh, I think that was Breadman. that was might have Breadman. been. Yep, I believe that was Breadman. He's got 25 kills. He's got that thing locked down. Squid, get up there and get him. Just go back in there. I mean, this is going on the timeline for sure. Redman's got clips for days. I mean, Destroyer's calling the streaks to the SAE above. What have we got here? We got a sniper. I just think about. Imagine loading in, like trying to check everything out, run some different guns, and Breadman's just up top. Yeah, no. He just looked dialed in. I don't think he said a word. Güey, imagínense cuánto dinero no hay ahí en esas salas, güey. Todos tienen un monitor de chat, monitor principal, controles, micrófonos, cámaras, y son 200 personas ahí. O sea, ¿qué nivel de producción tiene este evento, cabrón?
Está muy Clint, you were loco. singing the Spider-Man song earlier. Hey, man, not too Marco Spider-Man dice, carrying a Luis, dwarf. ¿probaste el Yeah, Series baby. Sam 4? No le tenía mucha It's fe, pero es crazy un to juego see, like, how loco. much damage you No can lo he do with that probado, thing, la and verdad. just, I mean, Sí he visto su it's something gameplay. that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny Sí se ve como medio legends and see where caótico el players are. juego, se ve I chido. was also trying out some of the field upgrades yesterday for the short amount of time that I did have. I tried the camera one. It was so interesting. Just like throw it down, go hide in the corner. You can see. De hecho, no tiene mucho tiempo que lo agregaron. Según yo. You got your own choke points. That's great. And again, Ya ni me acuerdo de los juegos que he hablado. Son tantos los que entran y salen de Game Pass que... And of course, Isaac, one of our streamers coming in from Europe, made the long trip across. Yeah, I was wondering how many people we had here internationally. I've casted over him in a bunch of Warzone tournaments. He's made some deep runs. Guy's a monster. No, ese mapa ese mapa no es para que saque el sniper, güey. Kind of been annihilated lobby, but there we go. Another shot gonna hit. Bang. I'm already really liking the Qué bien sounds of suena these el guns, sniper, like, Right? crosshairs look like this is something I cannot wait to get. Oh, hello. Breadman just got a 3-piece, and then Isaac followed up with the 4th in the feed. That was very satisfying. Oh yeah, they are just tearing them apart. It feels like. Recarga, güey. What's that field upgrade he has there? I can't tell from the That could be the portable radar. That might, yeah. So that little bad boy kind of gives you sort of a local sort of UAV, but the radius isn't obviously great. But hey, man, in a pinch, I'll take it. Dude, look for that bullet hit. Just hit like right on the panel of the window, so the first shot didn't hit. Buen tiro, Second one, that'll go through. I was using this yesterday. It's a powerful shot. It got feels, a couple it collabs. feels. Oh, he's getting, oh, wait, somebody saved him. Oh my god. It was Breadman. Oh my god. Nick Merckx was trying to assassinate Isaac. All right, get us out of there. Over the crowd. Here's the Fennec. You run so quick with this thing. Pero sí, hay muchos juegos que me faltan probar en Game Pass, güey. Muchos juegos. Ahorita la verdad es que me clavé con el The Last of Us 2. Porque lo quiero terminar. Ya lo quiero terminar. Lo jugué hace bastante tiempo y lo dejé ahí abandonado. Y ahorita lo estoy acabando. Y de repente juego en Game Pass. Es como que dejo los juegos a la mitad, güey. Ya estoy harto de dejarlos a la mitad. Pues por eso me propuse terminar los que ya había empezado. Ahorita estoy terminando en The Last of Us 2. Ayer terminé el Metal Hellsinger, lo acabé en 3 horas, cabrón. Muy buen juego el Metal Hellsinger. Entonces a veces ni me da tiempo de jugar porque me la paso escribiendo y editando la mayor parte del día los videos del canal. Hay videos que hasta me tardo 10, 12 horas en planeación y en edición. Lo que más me tarda es escribirlos, todos los escribo. Editarlos no tardo tanto, 2 horas, máximo 3 horas. Pero sí es bastante cansado escribir los videos. UAVs and all sorts, kill streaks coming up. No one's, I don't think anyone's going too crazy with any of the kill streak choices. We did see Crim6 with a VTOL earlier, again, classic from FW19. Yep. I wonder if we're going to see any more today. Oh, you saw that? He I can imagine. I mean, this is the chance to test everything, run through, try different weapons. I mean, as much as I say that. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si ya hacemos el cierre? Porque van a jugar bastante tiempo. La verdad es que sí tengo muchas cosas que hacer. Ya pasó lo importante. Crowder, yeah, he's in the mix right now. Movement, I mean, he seems pretty comfortable so far. Just with little hop chows. Yeah, the bunny hop. Freebies. Like you're just hopping around. You can even hip fire this one. He's picking up a ton of kills. He's loving this class setup. He switched it up from last time. So one of the big things, I mean, pero bueno, amigos, vamos a hacer la recapitulación rápida. ¿Les parece? El evento inició. To play alone, wherever you play it, be it on console or PC or on, you're gonna play it, and I hope you love it like we do. El evento empezó con un trailer que me fascinó, güey. Zone, or you hit everyone in the match. Team of. La neta, esto se vio bien chido. Ah, pero este es el que se vio mal. Aguanten. Vamos a poner el que se ve bien. Pre-order now and get early access to the open beta.
got intel reports of Hassan and the cartel. Esto es lo que vimos. Terrorist cells all over the No, para nada una decepción, H. Para nada fue una decepción. Lo único que sí me jodió un poco es que no viéramos gran cosa de Warzone 2. Solamente nos presentaron detalles del mapa, algunos otros detalles de jugabilidad, pero lo único que nos dijeron es que Warzone 2 va a tener la misma jugabilidad que el multijugador de Modern Warfare 2. Entonces, ese es el mapa que vimos ahorita. Pero no, en general estuvo bien el evento. Me gustó. El multijugador se ve muy bien. Los mapas se ven excelentes. Creo que va a ser de los mejores. ¿Qué onda, David Wolf? Hola, bro. ¿De qué temas hablaron? Pues es lo que les estaba diciendo. Este trailer lo presentaron del multijugador de Modern Warfare 2. Después de eso nos presentaron algunos detalles de Warzone 2.0, que es el mapa. El mapa va a ser el más grande de toda la historia. Van a tener nuevas físicas los vehículos. Va a haber un Gunsmith 2.0 para personalizar el arma, subirlas de nivel. Los sonidos cambiaron brutalmente, eso sí, los sonidos de las armas se ven muy bien. Según yo, esta parte es de Warzone. Según yo, esto tiene que ser de Warzone. ¿Saben? Creo que esto sí es de Warzone. Van a haber muchos más attachments. El mapa de Warzone 2.0 se ve bien chido, güey. La neta se ve bien chido. Después de eso nos presentaron el gameplay del móvil. And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And Después pensé, déjenme les presento el mapa. Esto es lo que nos presentaron de Warzone. El mapa. Así va a ser el mapa de Warzone 2.0. Es un mapa como desértico, pero está rodeado de agua. O sea, es un mapa con varios canales de agua en los que podrás utilizar pequeñas lanchas, barquitos. Ahora existe la probabilidad de que jueguen Warzone 2, ¿no? O el evento terminará después de que los streamers... Es que no. Yo leí como a la izquierda venían lo que iban a jugar los jugadores y no decía gameplay de Warzone 2.0. ¿Este es el mapa? Va a tener un aeropuerto también. Dice, escuchan, o sea, va a haber un sistema de ríos que va a atravesar todo el mapa. Entonces eso va a cambiar mucho el estilo de juego. Fíjense esto, este está genial, güey. Va a haber una zona que va a estar inundada. O sea, vean eso. Eso está chingón, güey. Vas a ir nadando y looteando en esta zona. Va a ser incómodo los combates, sí, pero acuérdense que con los nuevos sistemas que anunciaron del gameplay, vas a poder disparar debajo del agua. Eso está chingón. My favorite. Jack and Joe on what the hot drop will be today, right? We've been talking about es lo que nos presentaron de Warzone. Después regresaron al gameplay del multijugador. Lo que les decía, que pueden disparar abajo del agua.
I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water and knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. You see the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. Es todo lo que nos presentaron de Warzone 2.0. Y luego nos presentaron el móvil. Ah, esto también es importante, bros. Esto... La dinámica de los círculos va a cambiar. Esto sí, eso está genial. El círculo se va a ir cerrando en uno grande, normal. Pero después se va a dividir en 3 círculos. 3 círculos. Fíjense. Y luego esos 3 círculos se cierran, dividiéndolo en 3 batallas diferentes. Y después se va a juntar todo en uno. Esto va a obligarnos a movernos todavía más, güey. Esto va a cambiar todo, güey. Todo. La movilidad va a ser más rápida. Todo el tiempo vas a tener que estar corriendo de la zona. La zona final va a ser una locura, güey. Los que salgan vivos de los 3 diferentes círculos se van a enfrentar en este pequeño círculo. Vincent, me mandaron al supermercado. Oh, amigo. La verdad es que estuviste aquí con nosotros la gran mayoría del evento. Entonces, ya no te vas a perder mucho, amiguísimo Vincent. Esto es muy interesante, me gustó mucho esto. Y después nos presentaron el trailer de Warzone móvil. Pura cinemática. Todo esto es la cinemática. Pura cinemática. Me gustó el trailer, la verdad. Lo chido es que el mapa de Warzone móvil va a ser otra vez en Verdansk. Y eso es lo que a muchos les agradó la idea. No dieron fecha, solamente dijeron que en 2023 va a salir. Los registros ya empezaron, entonces ya pueden meterse a la tienda y registrarse. Y ahí está el gameplay. Sí se ve... Obviamente no se ve con el mismo nivel de detalle. Todo el mapa de Verdansk va a estar ahí, amigos. Y ya después de esto nos presentaron pues ya los combates en vivo de los streamers del multijugador y fue casi todo el evento, amigos. Eso fue todo el evento, se lo resumí rápido para los que se lo perdieron. Fueron 3 cosas importantes: multijugador, Warzone 2.0, el mapa más que nada y el gameplay del Warzone móvil. No, sin fecha de lanzamiento. Warzone 2.0 sale el 16 de noviembre. Modern Warfare 2 sale el 28 de octubre. Pues ahí tienen las fechas de lanzamientos para los que apenas van llegando, amigos. En general ahorita siguen jugando. Los streamers siguen jugando y yo ya no voy a cubrir esa parte. Pueden seguir el directo de Call of Duty en su YouTube si quieren seguir viendo el gameplay. Pero nosotros ya cumplimos con la chamba de cubrir el evento con todos ustedes, amigos. Creo que la pasamos muy bien. El evento fue bueno. No fue 10 de 10. Yo le pondría un 8 de 10. Que es buen evento. Es buen evento. No me quedé con ganas de ver. Bueno, me quedé con ganas de ver el Warzone 2.0, pero hasta ahí. Del multijugador se abarcaron mucho. Sin duda me lo voy a comprar. De hecho, ya espero que salga la beta para el 22 de septiembre en PC. Entonces, bien. Call of Duty, bien. Warzone 2.0, pues nos quedaron a deber bastante. No se ve gran cambio, sinceramente, en la jugabilidad del Modern Warfare 2. Los gráficos se ven excelentes. La manera en la que se mueven los personajes, el movimiento de cámara, ahí sí podemos ver un gran cambio.
Y bueno, pues esperamos ver más detalles mañana con la beta que llegará a PlayStation. Muchas gracias a los que estuvieron aquí en el evento, amigos. Esto fue el Call of Duty Next Showcase aquí en ReviewMe. No olviden, como les decía, entrar al sorteo de Neva. Ahí les dejé el link. Espero que les haya gustado estar aquí con todos nosotros. Fue una muy buena transmisión. Call of Duty Next, amigos. Gracias de verdad por haber acompañado este evento. Muy, muy chingón. Ese Rodrigo, ese pinche rorro. Llega ya que se acabó todo, cabrón. Pero bueno, amigos, un saludo al señor Rodrigo, amigo. Ya nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a estar como pinches enfermos en el concierto. Pero ya nos vamos a ver la próxima semana. Amigos, ahora sí me despido. Gracias a todos sus likes. Gracias por todo su apoyo, por haber estado aquí en ReviewMe. Me despido, amigos. Mañana se viene un video importante. 10 nuevos juegos van a entrar en la segunda quincena de Game Pass, así es que no se lo pueden perder. Más o menos como entre 12 y 1 lo voy a estar subiendo. Que muy atentos al canal. Ese rorro. Ese rorro. Pero bueno, amigos, me despido. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos